Seine Bleue de Mostaganem en Algérie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve à l'ouest de l'Algérie, à quelques 80 km d'Oran, dans le racisme. Ça devait être au départ des échanges avec l'Algérie, l'année de l'Algérie. Et puis, moi je préfère dire que c'est plutôt dans l'autre cadre que ça se passe. Même si ça ne fait pas plaisir à certains, mais c'est comme ça. Donc, par contre, juste pour mettre un petit peu en appétit, les gens qui sont là, qui parlent les deux langues, français et arabe, n'auront aucun problème. Par contre, ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Il y a des petits moments où ça parle en arabe, mais ils suivront au fil de la pièce. À la fin, ils arriveront à comprendre toute la pièce. Et il y a beaucoup quand même. Ils l'ont aménagé spécialement, elle était totalement en arabe, hein, pour vous le dire, avant qu'ils n'arrivent. Ils ont réussi à la transformer moitié en français, moitié en arabe. Et puis, on vous remercie tous d'être là. C'est grâce à ton frère qui s'est procuré du travail comme chef docker sur le quai. Et si nous avons tenu le coup jusqu'à maintenant, c'est grâce aux dates qui nous arrivent d'Alger. Mais ce n'est plus ce Soudan que tu connais, mon fils. Ce n'est plus la belle époque. On est quotidiennement envahi par les Arabes et les Kabyles, ceux que de l'âtre envoie sur le front. Me concernant, sache que j'arrive à peine à tenir, car le peu de juifs dont je coiffais les tresses se sont vus diminuer, et la boutique ne répond plus aux besoins de la famille. Il ne faut pas m'en vouloir si ces 200 francs ne réussissent pas à faire ton bonheur. Merde! Merde! En voulez? Bon, c'est signé ton père Marcel. Bon, mais écoute, cette fois-ci, ça se passera plus comme ça. Je te promets, oui, je te promets, infallitablement, je lui casserai la gueule à ce pied noir de mes deux. Alors, mon fils. Tu dois récupérer tes forces. Ensuite, on reparlera de cette gueule. Quelle gueule, tu disais? Oh, ne t'en fais surtout pas. C'est pas la gueule de ton Christ que je visais. Oh, mon Dieu! Mais quelle audace! Tu oses en ma présence? Que Dieu pardonne sa pauvre créature qui a péché. Ma foi, c'est du blasphème. Oh. Ô Dieu Tout-Puissant, voyant berger qui est aux cieux, veuillez lui pardonner ses fautes. Hé, monsieur! Allez! Allez! Mon père, s'il vous plaît, mon père! Oh! Mansour, encore toi! Amène-le par là. Eh oui! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Affronter les nazis ou ramasser les France? Apparemment, vous prenez cette guerre pour y partir de plaisir. Enfin, que Dieu te bénisse. Oh, qu'Allah te protège. Qu'est-ce que c'est que tout ce brouillamini? Rien d'extraordinaire, sauf un soldat qui lui faut des soins. Encore? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ne va pas me dire que t'es encore blessé. Mais si, mademoiselle. À moi! Non, mais occupe-toi plutôt ce soldat, ma fille. Capitaine, mon père! Capitaine! Mansour a toujours fait preuve de ténacité et d'endurance. Hein? N'est-ce pas, Mansour? Et j'entends à ce que je sois traité de la sorte. Non, pas comme un vulgaire arabe qui est aussitôt blessé, aussitôt trop. Chouffe la goule. Oh, c'est révoltant venant de votre part. Capitaine! Mais c'est un peu grâce à ces Algériens, ces Marocains, ces Sénégalais que l'Alsace commence enfin à respirer. Vous ne trouvez pas que les nazis prennent du recul? J'en ai abattu une dizaine aujourd'hui et enterré une quarantaine de mes compatriotes. Des sottises, oui. Bon, ça n'est pas des sottises.
Moi, personnellement, je n'ai vu que des Arabes morts dans les tranchées. Ou les postes avancés. Mais ce n'est pas notre faute s'ils savent pas manier leur fusée, aussi bien que leur couteau. Sans masque face au gaz. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? En avant! Avancez, soldats, avancez, avancez! Allez, couillez-vous, couillez-vous! Avancez! Allez, avancez! En avant! En avant! En avant, soldats, en avant! En avant! Allez, allez! Allez, en avant! En avant! En avant! Et qui est sergent? Oui, mais en avant, j'ai dit! Levez-vous, soldats, levez-vous! Casse, casse. Agressez le soldat! Oui, mais entreprenez! En avant, soldats, en avant! Oui, en avant, oui. Mais passe devant. On ne discute pas les ordres, soldats! En avant, j'ai dit! En avant, pas seulement ça! Mais en avant! En avant! الغاز السياقة الغاز. Oui, mais en avant! أني زعما أني قاعد نموت من السياقة باش نصعد قوي الشيب. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien compris! أسمع مضارة زي الشيمية خاطر شي ثاغيول. Mais revenez! On a rien les copains, on a rien. En avant! En avant! En avant! Mais revenez, mon sang, revenez! Revenez là! En avant. Mais revenez Banderak. Mais revenez Bandar Salah. En avant. En avant. En avant. En avant. مالك كون عيني فيك كون قتلتك وراح اللي راح الصحراء حمال هذوك الحجابات اللي منعوك Un arabe? Si en Alsace, un arabe? بغلطني Je voudrais juste savoir si t'es un arabe ou non. مي ما عندك والو فيها الصح يا صاحبي دور سلاحك ليه شوف خليك تجاوب وربح صحتك. علاه 5 سنة خلاص ما بقاش في ريحة البلاد ما يتشدوا في أخي الحال يقتلني من دمي الحرب خديعة. هذه الحاجة الأولى اللي تعلمتها أنا. جو سوي معاكم واش من صف؟ أيوا توا أنا البشير. جو مابيل بشير. البشير ها واحد الله نعرف ليش من علو يخزي. هاو كيف رصاص غير كنطر مسمى وزيد ماناش كوميساريان هاري احنا تبيك تروكي باقي قلت لك بلي الحرب خديعة. الألمان يعرفوا يهضروا العربية خير مني ومنك. حرب خديعة سي بشير زعما زعما اللي يفطنوا لها رجعت يا صحاته. تنظروا كاين استنى. خايف زعما طول حياتي وأنا خايف نلقى ربي نجس. مالا راك نجس يا وحدك ومقواني يا صاحبي. توحشت المرأة واحد العلوف Moi, une cigarette. Des cigarettes, oui. Oui, j'en ai des cigarettes. Ils sont dans mon sac. Les voilà. Je vous en donne. Ils sont cette cigarette. Ah, les voilà. Voilà. Allez, dis-moi, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce qu'il y a? Reste voilà reste Fais-moi voir. باش ما راك راح تفهم فيها زعما انت Dieu merci à cette misère qui nous a appris beaucoup de choses. Bien, tu voudrais que je décroche l'un de ces talismans. هالي واحد الزمان كنت نية كنت نبلع كل شيء تخاري في بلادي ما عندهاش دي الميت
Mais attends, on n'a pas les gens logés dans ta chambre là. Eh, la belle, oui. Tu le sais en plus? Oui. Mais pourquoi tu ne reviens pas à la base? Non. غدا حتى يجوا. Qu'est-ce qu'ils vont venir là? Les infirmiers. Les infirmiers vont venir ici au poste avancé. على ما يجوش يمكن نضربوا على ضربوا واحد لا. Hayalik. J'ai cru que j'étais le seul naïf dans cette guerre. Alors que maintenant on est deux. La Croix-Rouge راح تلهى فيك انت. اسمع انا مشي على جال الانذار اللي نرجع لاباز. انا لحقت يسي باش غدوه نكون لابا. ايه ساعة تو واش كاين اكبدي. Il y a la gourde là. La gourde. Il y a une gourde attachée à un cadavre. ايه ومن بعد واش دير بها انت؟ Ça c'est pour toi. Pour الجرح. ايه فازي دير حاجه. فازي. Comment? Moi. او انا؟ ماشي كشي بحالتي؟ ها؟ دمي يسيل وتحوس عليا نسقيه. والله لا سواسه. دولات من اللور يطبع. هتلر. وقدام يطيح كيما كل ذبان. خونا بغاني نرويه راه عاد شهر. صحيح بس او ها روح. والله ما نروح هاي. ما تروحش هذا. واه ما نروحش. انا ما ننقص بلا راني عطشان. D'accord, j'ai soif, oui. Mais toi aussi, t'en as besoin. بحال ما تصلح والو انت. ما فيش فايده. تضحك؟ هو انا غري. بصح والله ما تسوى. شفت كاع جنين الدنيا بس عمري ما شفت جنينه كيما انت. سي ميد لا. ايوا دروغ شوف كاش قنينه تحلبها. يا بوكا اللي ما عنده سهر ما عنده والو. ما عندهاش لا شونس. Bon, maintenant, si on retourne à la passe, pas mieux? رجع لوحدك. T'es tout seul là. صح. اروح نربط لك هذاك الجرح ونستناوه فرملين انت وعك. Ils vont revenir, ils vont revenir. Les infirmiers vont venir. Tu peux y compter là. ربي يدير لها تاويل. اسمع انت ما دير والو في بالك وانا راني ندير اللي عليا. شا بغيتني ندير في بالي يا ولدي شا بغيتني ندير. انا من نهار خرجت روح داك الكلب بيدي حاجه ما تهم. لا بالا. الحكايه اللي تحكي فيها كلب وما عرفتش كيفاش له روحه. شكون هذا؟ الكلب اللي قيمناه ودرناه تاج فوق ريصانا. كان اذا جاع ياكل من لحمنا، اذا طش يشرب من عرقنا. انا غير صباح الخير سيدي مساء الخير سيدي بو ينعلبوه دوار وينعلبوهم رجال. C'est une anecdote, tu me le dis là, hein? J'ai besoin de quelque chose. Chut. Ah, un bâton. Bien serré. Voilà. Oh.
فام شوف لو كنا نخرجوا من هالإنجليزية برك منا بالحفا حتى البيكا لو كان نعرفك على حتى البيكا. Pourquoi il y a juste un picard? Vous mon avis? On retourne maintenant à la base. Il y a une infirmière là-bas. Elle est très coquette. نزوجك بها, y a pas de problème. Et لو كان تشوفها كي دايرة. Si tu voyais cette infirmière-là. هذا شعر صفار. هادو عينين زرقين. هذه المشية. أريت نرجعوا لاباز اخرج لا فهمني ديزرتي. لا فهمني انا صرنا باش منهم انت شكون هما هذو؟ صحاب القبه وبصح ولو كان نرجعوا كش ما فيها؟ الا باغي ترجع رجع لوحدك انا ما نرجعش على حاجه بانار comprendre là, monsieur. Ça c'est une chose banale. واش جبنا لهنا لو كان ماهيش حاجه تافهه. بنادم خلق ربي بقيمته. حتى صبح كالغنم كلها ونمره. ما على بالكش يا سي على جال حاجه تافهه ماتوا الملايين. على جال واحد مهبول مازال كان الحرب تسكدي. مليت. فهمت ما كانت الحمى حتى الركبة. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas dormi. Ce maudit sergent qui appelle toujours en avant. Oui, en avant, oui. Nous allons le faire, le zibel. نضربوا في الرجل. رانا في كازيرنا. هذا يخزر فينا. كذا ما لمناش كاميو. لمنا اون ايغليز en Alsace comme celle-là. ما تحسيش إذا نخرجوا منها ولا لا. واه انا بهذا الكرا شكر وفاء. Tu vois? Comme tous ceux qui sont là. Toute notre vie dépend d'un seul mot. Si. Tout cela pourquoi? À cause d'une seule personne qui a été trop gâtée. Napoléon lui a été offerte en 2 jours. L'Italie, sur une sommation, est devenue comme une horloge docile. Fonctionne au doigt et à l'heure. Est-ce que la forfaiture de son chef est devenue une base de Guernica? Un tableau qui se vend plus offrant. C'est accaparé dans la Libye. Sur notre main, c'est accaparé. La Syrie, on va de bruit. Jusqu'à quand peut-on se retenir? Dis-moi, jusqu'à quand peut-on se retenir? Dis-moi! Oui, j'ai essayé de déserter, moi. J'ai essayé de déserter. J'ai essayé de sauter le mur et laisser les barbelés me tatouer la peau. Mais heureux comme je suis, je n'ai pas pu. J'ai jeté leurs balles. Je n'ai pas pu les loger dans ce cœur. Car c'est péché. C'est illicite. Leurs cœurs se sont déployés sur cette terre, comme dans la mauvaise herbe, qui pousse partout. Là, mais تراك درت ريفوليسيون لوحدك انت. Non. Tout seul, je ne peux pas faire une révolution. Mais tous deux, oui. ماشي tu as des enfants. Oui, j'en ai des enfants. j'ai compris. J'ai 3 enfants. باش خويا النحس تبع فيا وين ما مشيت. بكري وانا خماس عند القايد كان همي غير ندي دار وينفع. لميت الدار وبنيت وفي ليلة عرسي محمد
Oui, mon capitaine. Écoute, écoute. Moi, je connais bien cette mauvaise graine. Il faut surtout pas se laisser impressionner par ce vaurien. Allons, voyons, monsieur le caïd. Si je me suis déplacé jusque-là, c'est bien pour entendre ce Mansour. Qui c'est Mansour? Mansour, oui, quel... Oui, oui. On verra tout ça de près une fois que j'aurai repris mon souffle. Hein. السوفلة يا ودي وين راك انت وين رانا وين راه السوق انا ولدي دايه الواد وانت تهضر لي على السوق تبكي ماتكم قبل لما Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? écoute écoute ils sont bien heureux les chiens hein. On dirait bien qu'on est en plein préparatif par là. Oui le mariage et je sais pas quoi aussi. Le voici mon capitaine. Le voici le capitaine. كي نعاود ما تمشيش العسكر ارسل لي ساسور. C'est bien Mansour, l'Akchem? Oui, monsieur. شوف اللي لا تركب واللي لا تشوي. Tu vas être incorporé aujourd'hui. Et c'est un os que tu fais là? Non. Non, 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 non. Il n'y a ni noces ni os. Ces fils de salauds trouvent toujours le moyen de fuir le service militaire. يا سيد القايد يا سيد القايد يا سيد القايد بربي والنبي الملح وضل كتافك هذا منصور سي مون فيس يونيك. Bon. La France a besoin de vous. Je suis navré de vous l'annoncer dans ces circonstances, mais il va falloir se soumettre aux ordres quand on est français. Et un bon musulman surtout. On doit accepter les lois du souverain. Oui. Liberté, égalité, fraternité. Bravo à vous deux, bravo monsieur le caïd. اما انت واحد الخماس حسابي معك ما تاكلي. ودير في بالك طونك جو سوي اون في والله ما تركب سعدي ما خناش فريسه ولا جثه ولا في المنام. أنا نقدر نسمح في دواري وفي هذه الليلة العزيزة ونمشي للعسكر كي قدر ربي. بصح نحلف بدين الله يا القياد ما راكم ماسين شعرة من شعر سادي إلا ودمكم داير واد. كيفاش؟ كم؟ أيتم ما تمشوا فينا تدخلوا من حمنا ما على آخر ترمونا عطونا اليتيم. Oh monsieur le caïd. S'il vous plaît. Il va falloir qu'on aille. Mansour? Oui, monsieur, oui. Faut qu'on rentre. Juste le temps d'embrasser ma mère. Je vous l'accorde. Vous l'accompagnez ou vous le quittez sous aucun prétexte. Oui, monsieur. Et puis que ça. Monsieur le caïd. Oui, mon capitaine. Ben, nous voilà arrivés au terme de notre contrat. Faites-moi voir la couleur de votre argent, bon sang. On les a bien eus quand même, hein, mon capitaine, hein, il faut le dire. Hein. Oui, mais sachez que vous me mettez dans de sales draps. Hein. Allons, allons, mon capitaine. N'exagérons rien. Vous n'avez qu'à effacer le nom de mon fils et à la place, vous mettez le nom de ce chien. Et puis, moi, j'aimerais bien envoyer mon fils pour servir la France. Mais sa mère s'attache énormément à lui, vous comprenez, mon capitaine, hein? Bien évidemment. Comme je m'attache à mon poste. Le compte est bon, mon capitaine? Oui, mais j'ai juste un filet comme je te connais, monsieur le caïd. Tu ne changeras jamais, hein. واللي وصل حسب روحه سلم كم جا من رصاص وكحله والحرب اللي قدام فينا تستنى في رمشة عين رمونا في غابه اللي يشكي من الحمى اللي يشكي من الحمى تحتمت علينا نقتلوا بلا سبه اللي حب يعيش يذبح وما يسقسيش هذاك يسلك بجلده بجلده برك عطاونا دروس فرن على لي زونفو لي فام العجيز يدي مقطع يدي فت راسي للسماء ودعيت الله يا ربي الله يا ربي وحلفت اللي احنا ما نقول قاعد تحط اشياء
شكون راح دير بشير؟ ماكش حاب ترجع؟ انا نحي لك لابا. كيف انت تنحي لي؟ انا نحيها لك. Je vais t'extraire mal. Et alors, tu attends un miracle là? حسب روحك انت سيدنا داود. استغفر الله. خدمت هذه الخدمه من قبل داود كاش بنادم. وانا صار مغرق يا منصور. ايه هذا كراع ما تكثرش مع الهضره قول لي وي ونو. وي وا نعم وي ايه وا او مره ولدي خليفه نخص على مذرعه وما كتفو. الا ذاك فاس هضر لي على الجرح. جرح داويكم ثاني. جرح بنادم. بس فايت كنتو امريكانس. امريكان ايه. شكون حبيتهم يقوموا بالكلمه امريكان ها؟ انا يعجبوني يا صاحبي يعجبوني. يقول لك الامريكان وين ما يحط كراعو تنبت الشيكوله. حنا عندنا الامريكان في البلاد ولات اغنيه يغنوها في العراس. تعرفها انت يا الزين والعين الزرقاء. الزين والعين الزرقاء. غنيها انا بشير انا مهمومين غنيها شنو؟ هيا نجيبوها. نجيبوها. كيف الزنقة جبت كل خير اليوم يمشوا بالفرقة على شمت عندي شحال من لهم كروها داروا لها الشان فلان وفلان سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي. حتى الغبرة والحمر زادوا قلوبهم بدلوا الفرق بالدولار على شويلكم فلان وفلان سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي. اليوم يمشوا بالفرقة على شمت عندي شحال من لهم كروها داروا لها الشان فلان وفلان سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي. الزين والعين الزرقاء جابت كل خير اليوم يمشوا بالفرقة على شمت عندي شحال من هيب كروها داروا لها الشان فلان وفلان سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي. انا ابو منصور. وعلى بالك في الطاليان باطا شبينغو شري الربع انسى. انت يا بشير لي فام شوف لي فام خلوا لي سوفينير كيما راه شاهد هذا وشام على ذاك ركب. اوه ان سوفير في مبارك. كريستين مولان روج باري 1933. اوه شحال وهي تجرجر فيك من ودنيك ها؟ مضروب 6 6 سنين وكاع باري شهده. كاع باريس هذا يبغى كونت سيت ستوار ها؟ عليه جيب لها كونت. Non mais, vous vous rendez compte? Pensez vraiment que les Allemands vont rester les bras croisés? Tu sais, mon ami, durant les grandes crises, que ce soit sociales ou politiques, ou même territoriales, comme ça a été le cas d'avant 14-18. Encore un verre, professeur? Oui, mais je voudrais un autre, mais un sec, hein. Avec le temps, ma mémoire va me lâcher. Mais en fin de compte, cet accent que vous avez là, il n'est pas parisien. Non, monsieur. Oh, oh, je m'en doutais. Hein. Ni des environs d'ailleurs. Allemand. Je suis allemande. Alléluia. Le dis assez bien. Alléluia. Alléluia. Tu عربي واحد ما يسعش هنا. Alléluia.
Une Allemande. Non mais... Mais attends, qu'est-ce que je vous disais? Voici la preuve, la conviction même que Paris brûlera demain. Et qu'on sera tous forcés ou bien de porter des moustaches à Lacan, leur céder Paris, peut-être aller chercher refuge en Algérie, pourquoi pas. Mais vous voulez me fermer la boutique, à ce que je vois. Vous voulez m'affamer, hein? Oh, ma petite souris de mon sol. Ah, biche, biche, ah, biche, biche, Oh, c'est une Allemande, c'est une Allemande. Mais y a-t-il du mal à ce que je sois une Allemande? Et alors? Y a-t-il du mal à ce qu'elle soit une Allemande? Répète après moi, vive l'Allemagne. No me attends. Nunca hombre no me hablando aquí. ¿Te sabes que planearás a las fiestas de esa Guadalquivir? No tienes a ver la fiesta ahora. No te importa de nada sino las mujeres. ¿Qué hombre es? Je fuis les nazis. Dans une nuit, ils ont humilié mon père et violé ma mère. C'est de ces hommes-là que je fuis. Que voulez-vous que je vous dise encore? Vous nous mettez en danger. C'est la vie des Français que vous mettez en danger. Vous étalez l'ombre du nazisme sur cette terre de teck. Puis attention, ma fille. Le bois de teck, c'est fragile et ça prend le feu très vite. Sale antisémite. Allez, du bon. Et que je ne vous vois pas. Oh, et puisqu'on en est là, viens me cogner moi aussi. Un verre, s'il vous plaît. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Allons, nous en. Ah, oui, c'est ça, Bougnoul. Du vent, et que je te vois plus rôder dans les parages. Allez, allez, dégage. Tu n'es pas aussi seul dans ce monde. Allons, nous en. Décidément, on aurait tout vu, hein? Eh oui. Une arabe qui se fait passer pour un galant. Et t'as bien aimé Sadia? Tu l'as oublié? سعدية باش ننساها اللي كنحب 80,000 مرة في النهار. اسمع جديد، اسمع جديد اخويا. بلا شك هالساعة راهي لابسة لباس حرير ومسيس من الذهب حتى المرفق، واش من حنة واش من جوز على الشوارب وذوك النساوي اللي فان دايرين بها اللي تعقد اللي تنوي في البقالة ومكحل القايد فيها تعس. رب اللي راه ساطرني راه ساطرها برك. ايه والله غير توحشنا نسوانا، توحشنا تخلافهم. واحد في يد الحرب يتمنى يكون عنتر. ايوا عنتر كان يضرب على عبلتهم. احنا نضربوا على عبلتهم وهما يضربوا على عبلتنا. وانت لا تعمر راسك بهذه البوليتيك. ايه زي روحك الراجل. يا ريت فازي. Tiens, un souvenir de l'Alsace. ربي يزيد لي في العمر. حتى انا ما غلطتش كي سميتك البغل. كانوا يديروا فيك شارجور قاعد باغي يطيح. اوه مون ديو. واش كاين ثاني يا منصور؟ ها؟ شوف الرصاصة. قلبها مليح. هذه ماهيش نتاع، ماهيش نتاع العدو هذه. هيه هذه نتاوعنا. Nous sommes les premiers au rang. Et voilà notre récompense. ما نعرفش راهم واش ديرنا غدوه. بصح قبل ما تلقى لي في الدار
اللي كان هذا الشرجة كملته. لا 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 مصر لا أعطيني. لا شبوه. ساعدني. تحكم على روحك بالموت في البطن وتمرقد كراعك بالدم. ساعدني مصر. ندم خلوه بين شمنا وبيه ما يعرف خوه من عدو. سيس تو بلوري. لمد معك يا مصر. سيجارة. هاك قرب هاك قروسي هاي ذاك نشعلوا له قروسي هاك فوالا سيجارة فوالا cette maudite guerre. Non, rien. شوف القمرة شوف وجه القمرة كيف صار شوف هاي وصل له كم جينا بحالة فوق القمرة هي ها وين بين مال قارون ولا مال هارون بلاصة هي تسوى أكثر من تاج إدوار في إنجلترا ولا واش قلت من الصوت شي بلاصة هي تسوى الدنيا بحالها ها واش قلت كمل دبي اختك باش يكمل. Voilà, je suis devenu ta maman maintenant. D'accord. Ça y est, c'est fini. Je vais verser mon frère, d'accord. Voilà, allez, je vais te verser. Alors, comme je te disais tout à l'heure, imagine si on était là-bas, sur la Lune. Comment verrions-nous la Terre? Hein? Allez, monsieur. حاجتك هاي فكها ولا فكها وحدي؟ Regarde. La première des choses, si on était là-bas, بين الدخان والغبار. Mais une vue de la Lune élimine toutes les frontières, tous les drapeaux qui existent ici. On ne verra ni cette fumée, ni toute cette asphyxie. Pas donner à cette cadeau l'éclat de la lune. Ça y est, l'être humain a été fini. Sans raison d'exister, sans... Il s'est exterminé avant l'extermination même. Non. Je ne crois pas, non. Ne reste-t-il pas un seul qui ose dire non, s'élever contre? Personne qui ose dire arrêtons le sang, retournons au fusil. وش فيها كي نقلبوا نكح على الارض؟ ها؟ وش فيها نقلبنا نكح على الارض؟ Y a-t-il du mal parce qu'une personne donne une fleur au lieu d'une balle au dos؟ وش فيها؟ وش من عيب كاين يتبسم البنادم مع اخوه؟ Si tant que j'aurais pas été dérapidé dans autant d'armes. Nous aurions été là-bas, assis et heureux. Là-bas, c'est là-bas. Et ici, c'est ici. ولا البلاد اللي قوى فيها غير الحشمة والعيب الحرام. Et d'ailleurs, c'est kiff comme ici. Une trahison et forfaiture. Et le plus gradé t'écrase sans aucun regard, sans aucun scrupule. En avant, اقتل là des enfants. En avant, اخرج là. Arrête-toi. Je suis là. Bachir. Oh Dieu Tout-Puissant. Sois avec moi.
Au nom de notre prophète Mohammed, je t'écris ces quelques lignes. بشر نظرة طلع النار اعطيك لي شوك بشر تنزل عليك الحمل شوية. Je vais voir la blessure. Voilà. هاد الساعة دعوة راهي لاباس. Tu vois? C'est bon. هاي نروحوا لبشير دروك نرجعوا. هاي. على بالك. إذا رجعت للبلاد بقى ندورها طيب. احنا في البلاد عندنا طوال غير اللسان واليدين نحكمهم من الفشل. هاي يعني بيان بشير هاي نرجعوا. هاي. على بالك. Dans mon rêve, j'ai fait beaucoup de prières, spécialement pour toi. مش راك نجسي وحدك رباني توتا والله لا وحدك تي. البشير هاي خويا هاي نروحوا. هاي يعني لاباس. زين زيد ارتاح شوية. على بالي. ومن بعد ربي يعمل ناسبك. تسلك راسك البشير تيم. اللي سلكوا رسالهم سكانهم انا معمرين بالقهوة. طيبة؟ Tu as du café sur toi? Oui. Comment ça? Comment ça? ربانيتو. ليش شربوا القهوة؟ بلا ونساها. راسو الله يجعلكم ويوصلكم التيفيس. Ah ça fait 8 mois qu'elle m'a envoyé une photo et une lettre. Montrez-moi la photo de l'Alien, Bachir. C'est واحد شوف الحاجة الأولى اللي نديرها. La première des choses, lorsque je vais revenir au bled, je vais lui donner une petite fessée. Bachir! Tiens la photo, là. C'est ma femme. Porte-lui cette lettre que j'ai écrite. Là. العالية عليك. Là. Prends soin de mes enfants. Bachir! ما تموتي بشير! لا! ما تموتي بشير! ما تموت! بشير! Les hommes durcissent leur tête. Enfin, puisqu'il y aura toujours des braves hommes qui paieront à la place des imbéciles, mais en attendant, nous continuons à jouer les héros. Paraît que les héros vivent très longtemps. Que nous passons pour à la chaîne à canon. Malgré toute cette misère, il nous arrive quand même de nous surpasser dans le seul but d'en finir très vite avec cette guerre et de pouvoir de retourner et de pouvoir de prendre encore une fois entre mes bras et d'arroser de mes je t'aime. Hamzo! Arrêtez! 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 Si tu veux! Arrêtez! Si tu veux! Arrêtez! Je t'aime!
à vos armes. Tant que la plaie restera ouverte, ça continuera à saigner. Tant que le sang coulera, vous risquez de ne plus revoir le printemps et jamais nous serez et ne jamais comment chanter un hymne. Arrêtez. Arrêtez. عمره ربيع ولا يا سيدي ولا المحبة يطلع لها علام. حبسوه. C'est s'il veut. Arrêtez. Pourquoi remplir le cœur d'âme alors qu'il y a tellement d'amour sur terre pour nous et pour nos enfants? لو كان تحبس الحروب وتصفى القلوب وتتمحى الحدود. Columbus, need a word of peace and not a word of war. Pour vivre sans violence, pour la paix dans le monde entier. السلم في العالم. Aimez-vous. Paix dans le monde. Die match believer und nicht die Kampf.
À bientôt.